ପକେଟ ଚିରିଛି ତ ପଇସା କହିବ देखु भाई आम गणेश पूजा मेढ़ उठा हे कहीं नड़ा बंधा जीव मूर्ति पाईकिना मेढ़ थी बाता सेन्टर रे उठेकिना निजी से देख देखु बाहर को आसला से भितर नहीं आसिले ये रखाई पुणिया समस्त डाका जीव देख भाई शून्य रे पटेक देले आसीगला पार्टी लोक सब देखो आसीगला मेढ़ पाक देख आसीगला खाओ ऊपर उठाई वाला पर देख देख उठाई गला ऊपर ये आमर पूजा हम टेंट बंधा गला मेढ़ आसीगला तापर ये नड़ा बंधा जीव नड़ा बंधा जीव ये रे आको दियो देखो सीधा करा ओजन प्रबल हेलानी भाई पुणे सुई करे गला तो वायरल हो
ये देखो बात बात एतर गुरा आओ आओ बढ़िया कांटा एकला कांटा दे तो पावर तो तीन गुणा है ए আমাটা কা সমাটা হলে তো হাত মারো धरो टिके তুমি কোন কে ধরতে अरे जा कौन का धरतो ये धरतो बाबा मजी करने स्टार्ट करना मजी गुड़ा ना साइड गुड़ा मजीरा धरी के पहले मजी गुड़ा अरे जो मजी गुड़ा का दाम कर जान मजी गुड़ा जीरा पाटो तारी पाखो बाळो कोने फाटू कुते उठी कोने तारी बाळो सीधा ही जाओ ना तो पकड़ चिरी छी तो पकड़ मेंटुना तेते छिड़बो तेते पैसा कोइबो ओइ तो हाटो पुरा जे मेल उठाइছে তারপরে কোন সেটা বাড়ি দি এটা ছিল ঠিক আকু দেন ঠিক আকু দেন দো ঠিক আছে না বাঁধি हां अरे আকু দেইছ ए जा जा ए डुडा तो कोनी गुला करता उठी वाला भी देखो तो साइज वाला उठी कि ना पूरा एटाटी आगु डफरा कुछ हां हां चले अच्छा ना खरा देती जाजी ना 9 बाजी लागरू का पाइप रो टांग हुक्का रको फूल तो मु आनी के दोछु ना तू रो चलला हम तो पानी दे तो होय ना तो के आनी के कष्ट करा ভালো লাগে না দেখা तो किसा उठे इंजेक्शन अछि तो सब कुकुर को आजी थोड़ा रास्ता घाटा किसी इंजेक्शन दरकार नहीं खाली छोची हाय गाइस नमस्ते जगन्नाथ मु सानु आपन को वेलकम करछु नया एक वीडियो रे आ देखि परबे मु एबे बसछि कोठी ना मु गणेश पूजा मंडप रे बसछि आ एबे जाइछि पिला माने नडा ने आनिया पई कि ना आ केमती कोन मेडा उठाला तो देखैली आ कॉमेडी माने टी कॉमेडी भी हला तो चलो आगु आ कोन होछि देखैबी सब किछि आ रहला माने एबे स्टार्ट है पूरा पूजा लास्ट जाए देखेबी कौन केमती होची सेटा सब किछि देखेबी तो यदि वीडियो भल लागिला तो लाइक सब्सक्राइब करे पे जमा भूलिबेनी चलो आगो देखो सब किछि जानि परिबे देखन तो भाई आजकल नडा नहीं ना देखन तो पिला माने नहीं के आजकल नडा देखि परथबे नड़ा आसीगला नड़ा नहीं कि से रूम रे रहिबो कहीं से बंधा हम नड़ा ठाकुर जो तैयारी हम से नड़ा बंधा हम से भितर आसीगला देखो तो अनलोड हम रिक्सा अनलोड देखो ता भीतर सब रखुंट नहीं कि पुणी देखो तो आसीगल नड़ा नहीं पुणी अनलोड चलले जमी जगह छुई दिन तो रास्ता हेले माने 10 लाख देता हैला 50 लाख दी थर नड़ा नहीं आसीगले पिला माने देखा जाऊ आउ आसीबो ना चुनो आउरी पुणी आसीबो दी थर नहीं आसिले आउरी भी आनिबो
पुणी थर आसीगला देखो 3 थर आसला भाई नड़ा चलचे अनलोड 3 थर आसीगला माटी नापी देखो भाई माटी नापी माटी सन्धान आसिक पहुँचलु टली फली नहीं कि देखु ये जगह को ये जगार माटी नि देख ये जगार माटी नि टली नहीं कि आम आसिक पहुँचलु देखा जाओ कौन होते माटी आसुची तो माटी माटी संधान करा कौन जगार माटी हेले हम ये देखो तो माटी कड़ा ठाकुर पाई आम ए आसिक पहुँचलु कौटे खाल कड़ देखो भाई खाल यहाँ खाल कड़े आम माटी खोजापी तो ठाकुर माटी दरकार तो माटी निजु नड़ा तो आसला देखिए माटी नहीं जावा कहीं मत ज्वर भाई प्रबल ज्वर से भाई आसी न कले भी सांगे समस्ते आस गोटे खुशी लगे तो सही आसिक पहुँची समस्त सहित तो देखिपे आटी एट्रु जो यहाँ खाल कड़ू माटी नहीं कि आम जा माटी नरम घंटे उठो माने बहुत बड़ा ये देखु केमती माटी पूरा हो सब माटी पूरा जीव से दुई पूरा गोटे पड़िया हम से दुई पूरा गोटे पड़िया ये दुई पूरा गोटे पड़िया आ दुई पूरा दुईटा चलचे माटी पूरा चली भाई माटी पूरा चली बस तो कहीं मत चोर भाई से जाऊनी पानी कादू
ଉପରେ ବସିଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାଟି ପୁରଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜଣ ମାଟି ପୁରଉଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାବଳ ଦ୍ୱାରା ମାଟି ଖୋଳା ଚାଲିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଛି କେମିତି କାମ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗଣପତି ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଟି ଉଠା ହେଉଛି। ଆଜିଠୁ ଭାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ହେଉଛି, ଘଟ ଉଠାରେ କେମିତି କ'ଣ ଘଟ ଉଠା ହେଉଛି। ଏଠି ଭାଇ ଘଟ ଉଠା ଭାଇ ଟିକେ ନିଆରା, ସବୁକିଛି ନିଆରା ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ରଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ପୁରା ଭାଇ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ମାନେ ଆମର ନଡ଼ା ଯେଉଁ ବନ୍ଧା ହେବ ଠାକୁର ପାଇଁ, ମାଟି ଲେପା ହେବ, ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରିବେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭାଇ। ଆମ କ୍ଲବରେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୁଏ, କେତେ ମଜା, କେତେ ମସ୍ତି, କେତେ କମେଡ଼ିଆନ୍ ହୁଏ, ସବୁକିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇବି। ତ ପୁରା ଭସାଣି ଯାଏ ଭାଇ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପୁରା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟଲି ଲୋଡ୍ ହେଉଛି, ମାଟି ସବୁ ପୁରା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଟଲି ଲୋଡ୍ ହେଉଛି, ଏବେ ତେଲେ ଯିବ ଟଲିରୁ। ଟଲି ଲୋଡ୍ ମାନେ ଲୋଡ୍ ହେବ, ତାପରେ ଯିବ ସେଇଠି ଆଉ ଆମ ସେଇଠି ଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଘାଟୁଛି କେମିତି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଟି ବୋଇଲା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାଛ ଧରା ହେଉଛି ପୁଣି। କାହିଁ केंद्र सब इच्छा बढ़िया 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 ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆସିଗଲା କାତ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାତ ଆସିଗଲା ଟଲିରେ। ଏଠି ରହିଲା କାତ ଟଲିରେ ଆସିକିନି। କଡ଼ା ହେଉଛି କାତ। ଏଠି ତ ମେଢ଼ ରହିଲା। ଆଉ ଲଡ଼ା କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଲଡ଼ା ଆସିକି ରହିଲା ଏଇଠି।
ଲଡ଼ା ରହିଲା ଏଠି ୟା ଭିତରେ ଏଇଠି ବନ୍ଧାଯିବ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଲଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକୁ ଏଇଠି ରଖାଯାଇଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, କାଦ ବି ଆସିଗଲା। ନଡ଼ା ଏଇଠି, ମେଢ଼ ଉପରେ, ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ମେଢ଼ ତ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଖାଲି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ନଡ଼ା ବନ୍ଧାଯିବ, କାଦ ମରାଯିବ। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି କ'ଣ କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେତେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଓଡ଼ିଆ ଟୋକାକୁ। ତ ନେଇକି ଯିବେ ଆଉ ରଖିବେ, ତାପରେ ଯେବେ ନଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେବ ସେଇଟା ଦେଖେଇବି। ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟପ୍ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ଜାଗାରେ ନା।